Bonjour et soyez les bienvenus. Des outils pour dire, lire et écrire, page 143. Première activité, donne le nom propre des habitants correspondant au nom des pays soulignés. يعني هات اسم العالم للسكان الخاصة بأسماء الدول المسطرة. Bon, on a un exemple. J'aime beaucoup l'Algérie. Alors, les habitants de l'Algérie, ce sont les Algériens. Isabelle et Paul sont nés en France. Isabelle ou Paul ولدا في فرنسا. إذن نقولوا les Français. فرنسيين. عندنا B. Anna adore l'Espagne. Les Espagnols. Je connais bien le Maroc. Les Marocains. أعرف جيدا المغاربة. سكان المغرب هم المغاربة. D. Vous connaissez le Portugal. هل تعرفون البرتغال؟ سكان البرتغال نسميهم les Portugais. E. Le touriste découvre la Turquie. La Turquie, سكان نقول لهم les Turcs. نروحوا deuxième activité, complète avec l'adjectif qui convient. أكمل بواسطة الصفة المناسبة. طبعا نستخرجوا الصفة من اسم البلد اللي راهو موجود بين قوسين. عندنا première phrase, j'aime la cuisine Italie, surtout les pâtes. يعني أحب المطبخ الإيطالي وخاصة في العجائن بالنسبة للعجائن. alors هنايا نقولوا لا كويزين كي نوصفوها نحطوا لاجيكتيف نقولوا لا كويزين إيطاليان. هنايا ملاحظة نرجعوا للدرس اللي فات قلنا باللي الأسماء هذه العالم ولا الصفات المستخرجة من أسماء العالم ما نكتبولهاش لا بروميير لتر ماجيسكول تكتب مينيسكول. Alors, on dit j'aime la cuisine italienne, surtout les pâtes. Deuxième phrase, l'ami de votre frère est Brésil. صديق أخيك هو من البرازيل. Alors, هنا عندنا الصفة un adjectif نقولوا brésilien. Il habite à Rio de Janeiro. Donc, brésilien, ما كتبوهاش majuscule, ça s'écrit en minuscule. C'est vous aimez le sud Algérie. Alors, هنا adjectif on dit le sud algérien. Pas de majuscule. Oui, surtout le Tassili. هل تحب الجنوب الجزائري؟ نعم وخاصة التاسيلي. D. Nadia étudie dans une université Tunisie. هنا نقولوا tunisienne. نادية تدرس في جامعة تونسية بدون majuscule. Dernière phrase, les chocolats suisses et belgiques sont les meilleurs chocolats en Europe. يعني الشوكولا سويسرا وبلجيكا هم أحسن الشوكولا في العالم في أوروبا. هنايا سويس راح تبقى هكذا بصح sans majuscule. نكتبوها minuscule et j'ajoute le S parce que l'adjectif s'accorde en nombre et en genre. هنا عندنا les chocolats pluriel donc نزيد لها هنايا S. Et Belgique la même chose. Belge نحيو هذيك إك تبقى belge. la majuscule تروح تبول لي minuscule et j'ajoute le S à la fin. Troisième activité, recopie ce texte en mettant les majuscules en nom propre. نحول الحروف الأولى تاع أسماء العالم. alors عندنا هنا لازم نبحثوا على أسماء العالم. حنا قلنا أسماء العالم لازم قادر يكون اسم بلد قادر يكون اسم شخص قادر أيضا يكون اسم مؤلف أو اسم un peuple ولا les habitants d'un lieu etc. à Paris, Paris, P majuscule, au musée du Louvre, Louvre majuscule,
au musée du Louvre, le visiteur japonais, هنا ما نكتبوهاش majuscule, نخلوها minuscule parce que c'est un adjectif. Ou américain, kif, نخليوها minuscule, peut admirer des œuvres diverses des sculptures de l'Égypte. L'Égypte هنا ترجع majuscule. مصر مدينة في مصر هنايا de l'Égypte ترجع majuscule. Ancienne ou de Grèce هنايا G majuscule. Des peintures de tous les pays. Italie majuscule, Hollande majuscule, Allemagne majuscule. Et surtout la fameuse Joconde, le G majuscule. Quatrième, recopie le nom du pays qui correspond à chaque drapeau et complète selon le modèle. يعني عندنا هنا أعلام مجموعة أعلام راح نديرو كما المثال نكتب اسم نصف العالم ثم نكتب حسب الموديل سكان البلد. عندنا l'Algérie هي البلد لو درابو الجيريان العالم الجزائري ومن بعد سكان الجزائر هم لي زالجيريان. لاحظوا فقط باللي هنا في الصفة ما كانش ماجيسكول فقط في اسم السكان وفي اسم البلد بيان سور. بون عندنا هنايا ما نعاودوش لو بروميي درابو تاع الجيري سي ليكزامبل. نروحو لو دوزيام درابو عندنا ألمانيا لو درابو ألمون ومن بعد نقولو ما نكتبوش ماجيسكول هنا. Le drapeau allemand, c'est en minuscule. Je me suis trompée alors. Allemand, on met des Allemands. Des Allemands, on a majuscule. Canada, le drapeau canadien. On met des Canadiens. Amérique, le drapeau américain, des Américains. Sénégal, un drapeau sénégalais, des Sénégalais. Angleterre, un drapeau anglais, des Anglais. Turquie, un drapeau turc, des Turcs avec S. Un drapeau sans S, les Turcs avec S. Tunisie, un drapeau tunisien, des Tunisiens. Chine, un drapeau chinois, des Chinois. Maroc, un drapeau marocain, des Marocains. Brésil, un drapeau brésilien, des Brésiliens. Russie, un drapeau russe, des Russes. Je vous donc j'écris la dernière activité. J'écris présente un artiste de ton choix en indiquant son nom, son lieu de naissance et le titre d'une de ses œuvres. يعني قدم فنان من اختيارك تذكر اسمه مكان ازدياده وأهم عناوين منجزاته ولا مؤلفاته. بون انا خدمت لكم واحد على وردة الجزائرية دوك نحطوه لكم نقراه ولي يحب يهز الموضوع يوقف الصورة ثم ينقل. عندنا وردة الجزائرية لو تيتر وردة الجزائرية de son vrai nom Warda Flouki est née le 22 juillet 1940 en France de père algérien originaire de Soukahras et de mère libanaise. يعني وردة الجزائرية اسمها الحقيقي هو وردة فلوكي. ولدت في 22 جويلية 1940 بفرنسا من أب جزائري
أصله من سوق هراس ومن لبنانية. Elle commence à chanter dans un établissement du quartier latin à Paris. بدأت الغناء في مؤسسة في حي لاتيني بفرنسا à l'âge de 11 ans وعمرها 11 سنة. Elle a chanté 300 chansons ou plus avec sa belle voix et sa magnifique interprétation et surtout les chansons patriotiques عين الكرامة وبلادي أحبك. يعني غنت أكثر من 300 أغنية بصوتها الجميل الرائع وخاصة الأغاني الوطنية كما عيد الكرامة وأحبك بلادي. La diva algérienne est décédée le 17 mai 2012 au Caire d'une crise cardiaque. توفيت العملاقة الجزائرية في 17 ماي 2012 بالقاهرة بعد سكتة قلبية. نعاود النص بسرعة. Warda الجزائرية. Warda الجزائرية de son vrai nom, Warda Flouki, est née le 22 juillet 1940 en France de père algérien originaire de Soukaras et de mère libanaise. Elle commence à chanter dans un établissement du quartier latin à Paris à l'âge de 11 ans. Elle a chanté 300 chansons ou plus avec sa belle voix et sa magnifique interprétation et surtout les chansons patriotiques Aïn el-Karama ou Biladi Uhibbuki. La diva algérienne est décédée le 17 mai 2012 au Caire d'une crise cardiaque. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.